Le savoir ne saurait être exclusivement du côté du savoir scientifique. L'art et la littérature de tous les pays sont à connaître dans nos régions largement et de plus en plus interculturelles. O saber não poderia ser exclusivamente o saber científico. A arte e a literatura de todos os países devem ser conhecidas nas regiões amplamente e cada vez mais interculturais. Le savoir n'est vivant que s'il est dialectisé sans cesse par un rapport intime, personnel, à la connaissance avec un grand C, qui est toujours expérientiel. O saber só pode ser vivo que se ele é dialetizado permanentemente por uma relação íntima, pessoal, com o conhecimento, com C maiúsculo. L'éducateur n'est pas simplement un être de savoir et de savoir-faire, un érudit, une boîte à fiches, comme Léon Bloy ironisait à propos de l'anthropologue Marcel Mauss. O educador não é somente ser do saber e do saber fazer, erudito, como Léon Bloy ironizava a respeito de Marcel Mauss. Il est cet être conscient et lucide qui s'appuie sur la connaissance de soi, expérientiellement assumée, pour accueillir le savoir des autres, au bénéfice du doute, et le faire fructifier. Ele é este ser consciente e lúcido que se apoia no conhecimento de si, assumido experiencialmente, para acolher o saber dos outros em benefício da dúvida e fazer ele frutificar. Dans son domaine, comme l'écrit le poète René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Nesta área, como escreveu René Char, a lucidez é a ferida mais próxima do sol. Le rapport à la connaissance de soi introduit un trou noir dans les régions du savoir. A relação com o conhecimento de si introduz buraco negro na região do saber. Ceci empêche ces régions du savoir de devenir totalitaires. Isto impede esta região de se tornar totalitária. C'est la dissidence d'un seul, dont nous parle un psychologue social comme Serge Moscovici, en s'appuyant sur l'histoire de vie de Solzhenitsyn au temps du Goulag. É a dissidência de uma só pessoa, que o psicólogo social Serge Moscovici nos fala se apoiando sobre os escritos de Solzhenitsyn no tempo do Gulag. Inversement, le rapport au savoir est déterminant devant les dangers de l'aveuglement de toute emprise sectaire et mystique. Mas, inversamente, a relação com o saber é determinante diante dos perigos da visão cega de todo empreendimento sectário e místico. Le savoir débarrasse le fanatique de toutes ses béquilles instituées. O saber desembaraça o fanático de todas suas muletas instituídas. Après coup, bien souvent, il ne reste que le vide et l'écroulement du personnage religieux, du gourou aux yeux bleus aériens. Depois desse fato, muitas vezes não sobra nada além do vazio e o desmoronamento do personagem religioso, do guru, com olhos azuis aéreos. C'est la raison pour laquelle l'esprit sectaire n'aime pas l'homme de savoir et lui oppose sans cesse un au-delà des mots indiscutable.
Esta é a razão pela qual o espírito sectário não gosta do homem de saber. Ele coloca em oposição constante além das palavras indiscutíveis. Le savoir, dans ce cas, représente une petite bombe dans la violence symbolique que l'esprit sectaire fait peser sur ses partisans abusés. O saber, neste caso, representa uma pequena bomba na violência simbólica que o espírito sectário coloca para suas partisans abusados. L'éducateur, dans cette perspective, est quelqu'un qui va être à la fois un médiateur entre les savoirs et la connaissance de soi, en même temps qu'un être de défi. O educador, neste caso, com obra de mediação, vai ser necessariamente um mediador entre o saber e o conhecimento. Il dialectise sans cesse un mode d'exploration symbolique par un autre mode et réciproquement. D'un côté, il emploie les savoirs pour interroger ceux qui prétendent avoir une connaissance d'eux-mêmes et une connaissance du monde du même coup. Mais inversement, il va puiser en lui-même de sa propre connaissance expérientielle pour interpeller les savoirs constitués qui deviennent sans cesse, par le jeu de l'institutionnalisation, de plus en plus impérialistes. Eu não consegui concentrar isso. L'éducateur, il utilise les régions du savoir et la connaissance de soi-même, en les interpellant, les faisant s'interpeller l'une par l'autre. Ele está resumindo, porque minha cabeça não consigo mais assimilar. O fundo que ele está dizendo é que o educador é aquele que utiliza os saberes e o conhecimento de si e faz ele se interagir, se conectar uns com os outros, para que algo além disso surja. Il est médiateur parce que justement, il doit jouer sur les deux modes. Ele é um mediador porque, no fundo, ele tem que fazer esses dois polos, essas duas coisas se encontrar. Donc le mode des savoirs larges de l'humanité et interculturels. Eu estou me referindo então ao modo dos saberes, concebido no modo mais amplo possível e interculturais. Mais en même temps, il doit toujours penser à ce qu'il connaît lui-même par son expérience propre en rapport avec la dimension spirituelle de la vie. Mas, por outro lado, ele mesmo, e ao mesmo tempo, tem que sempre se colocar o que ele mesmo sabe sobre isto de um modo existencial e não intelectual. Que sentido isso faz para ele próprio? En articulant les deux, il est médiateur, mais par son action d'éducateur, il est aussi un homme de défi. Parce que sans cesse, j'irais dans le sens commun, on tend à figer ces deux régions en les séparant. Ele é mediador não somente porque ele tenta aproximar, que essas duas áreas de saber e conhecimento se aproximam, se encontram, mas também ele é alguém que coloca um desafio. Parce que le sens commun tend à séparer porque, et à figer. no sentido comum, no senso comum, tende a fingir que essas duas coisas estão separadas e não existe, não há possibilidade de haver encontro entre os dois. C'est pourquoi l'éducateur est avant tout quelqu'un qui pose des questions. Então é por isso que o educador é, antes de mais nada, alguém que questiona. L'éducateur est un grand dérangeur. O educador é alguém que incomoda. C'est un homme de défi. Homem de desafio. C'est donc un marginal. E então, por consequente, é um marginal. L'éducateur qui serait trop bien dans une position instituée devrait s'interroger
en quoi il a été interrogé par les autres. O educador que se encontra tão bem consigo mesmo, porque ele está bem situado naquilo que ele está fazendo, deveria ele mesmo se interrogar por que ele está se sentindo tão acomodado.